नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के मेरा बचपन पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। उनका परिचय फिर से दोहरा लेते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। जन्मस्थान रामेश्वरम। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुआ था। वह प्रोफेसर के काम करते थे, है ना, और लेखक थे और वैज्ञानिक थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे। तो छात्रों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पिछले क्लास में यहाँ तक देखा था ना। अब अगला जो बचा है उनको समझ लेते हैं। तट यानी किनारा, रफ्तार गति, रेत बालू, असर प्रभाव, जुमला कुल, महसूस जिसका ज्ञान या अनुभव हो, टेका एक कॉन्ट्रैक्ट, नियत समय का दर पर कोई काम या बात कराने का इकरार, हतप्रभ निस्तेज, शिथिल, करबीन यानी लगभग, स्तर मान, उपलब्धि प्राप्ति, दायरा कार्यक्षेत्र, वृत्त, अक्सर प्राच, अधिकतर, वितरक बांटने वाला, कारोबार कार्य व्यापार। समझ लिया ना। तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं छात्रों। पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा था ना, तो अगले भाग में हम जानने की कोशिश करते हैं। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। ನೋಡ್ರಿ, ನಮಾಜಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜೊತೆ ವಿಲೀನವಾಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಾಜಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನೋಡ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ರೀತಿಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಧ್ಯಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಏನಂತ, ಅವರ ತಂದೆಯವರ ದಿನಚರಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. पौ फटने, यह एक मुहावरा है. हमने शब्दार्थ में देखा था ना. ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾವು 4 ಬಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾದ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾರೆ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಾಗ್ ಜಾಯಾ ಕರ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಾಗ್ ಗರ್ ಸೆ ಕರೀಬ್ 4 ಮೀಲ್ ದೂರ ತಾ. ತೋಟ ಎಷ್ಟು? 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उसका नाश्ता होता. ಬರುವಾಗ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿತ್ತಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜನ್, ಒಂದು ಡಜನ್, 12-13 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು. मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की
बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही ರಾಸ್ತಾ ದಿಖಾತಿ है. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय से 6 साल का था. ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम आती थी. एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास ನೌಕಾಯಿ ಬನಾನೆ ಲಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಬಡಿ ಬಹನ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ, ಅವರ ಹೆಸರು ಝುಹ್ರಾ, ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯ್ತಂತೆ. ನೌಕಾओं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखता था. ಆ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ತುಂಬ ಗಮನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ಈ ಒಂದು ಕಾರೋಬಾರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಅವ್ರ ತಂದೆದು. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया. ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು, तूफान, बिरुगाड़ी. तूफान में सेतु करिया के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೋಣಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. उसी में पांबन पुल भी टूट गया. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಂತಹ पांबन ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्रेन ಕೂಡ ದುರ್ಘಟನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾಂ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ತು. उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು हतप्रभ ಅಂದರೆ ನಿಸ್ತೇಜರಾಗಿ ಹೋದರು. उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಇವರ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ, ಇವರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರಾಗ್ತಾರೆ. वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 15 ವರ್ಷ ಇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते. हम मस्जिद वाली गली से निकलने और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते. मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಜೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे. ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उसके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟು ಓದಿದವರು, ಇವರಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಇವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकाल कर नई दुनिया का बोध कराया. ಕೇವಲ ನಾವೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ್ ಮೇ ಪುಸ್ತಕ ಏಕ್ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು ಕಿ ತರಹ ಹೂವಾ ಕರ್ತಿ ಥಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ पुस्तक ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದಂತೆ. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी का या कहिए उम्र राष्ट्रवादी STR मानिक्रम का निजी पुस्तकालय था. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರಿಂದ STR ಮಾನಿಕಮ್ ಅವರಿಂದ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಇತ್ತು. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಓದಲು ಉತ್ಸಾಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मैं अक्सर उनके घर में से पढ़ने के लिए किताब ले आया करता था. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓದೋದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन का पर गहरा असर पड़ा वह मेरे ಚಚೇರಿ ಬಾಯಿ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ थे. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂಥವರು ಅಂದರೆ ಇವರ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ವಹ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ ಅಖಬಾರೋಂ ಕೆ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರಕ್ थे. ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಇವರೊಬ್ಬರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ ಅಖಬಾರೋಂ ಕಿ ಜುಮ್ಲಾ 1000 ಪ್ರತಿಯಾं ಬಿಕ್ತಿ ಥಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. 1000 ಪ್ರತಿಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಮೇರೆ 3 ಪಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತ್ ಥೇ. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ 3 ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಣ. ರಮಾನಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅರವಿಂದನ್ और ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್. ನೋಡ್ರಿ, ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे. ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಏನು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದವರಾಗಿದ್ದರು. रमानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ವಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. अब्दुल कलाम जी के बचपन का दुर्लभ वस्तु क्या थी? याವುದು किताबें. वाक्य में बताएंगे अब्दुल कलाम जी के बचपन में किताबें दुर्लभ वस्तु थी. जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबदीन ने लकड़ी की नावें बनाने का काम शुरू किया. ಅಲ್ವಾ, ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. 5वां प्रश्न क्या है? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे. अब हम 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर देखते हैं. तो ತುಂಬಾ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मकड़े. जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं? जैनुल आबदीन नमाज के बारे में अब्दुल कलाम जी को समझाते हुए कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने शरीर से ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं जिसमें धन आयु जाति तथा
धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता।